কি বলে সে তোমার माँ आमी এটা जानते उफ ये मेरा फ्रेंड है मॉम नहीं है मेरा देखो देखो मुख मुख देखो मुखड़ा देखो इसका ना और क्या मम्मी है मेरा मम्मी नहीं है रे भगवान ये क्या मेरा मम्मी नहीं है मेरा फ्रेंड ही है তোমার মাকে একবার দেখিয়ে দেবে তাহলে বুঝতে পারবে দেখেই যাচ্ছে কন্টিনিউ আমার 1 ঘন্টা লাই বন্ধ করে এখন একটু বন্ধ করে দেবো গল্প আমার তো 1 ঘন্টা হতেই যায় সাড়ে 4 অবধি টানবো দিদি জিরো থেকে ভালো লাগে না দু ওই জন্য লাইভে আমি আসি না বেকার লাগে মোটামুটি দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে আমার কটা ভিডিও বানানো হয়েছে কালকে দুটো দিনে ভিডিও করবো বাঙালি তার আসল বয়সের চেয়ে বেশি ছোট দেখায় তাই সে একটু ছোট দেখায় সে তোমার মা এটা আমার মেয়ে মিথ্যা কথা বলেছে এটা আমার মেয়ে মা আর মেয়ে ঠিক আছে শান্তি তো मन में सुकून आया ठीक है মানে পাগল হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক এরা কি বয়স লোকেরা কি দরকার যা বয়স তাই হয়েছে হ্যাঁ একটু ডিফারেন্স ও রোগা আমি মোটা তাই বাঙালি তবু আসল বয়সে ছোট দেখায় हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इस खुशी में नाचो मिठाई खाओ मिठाई 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 रसगुल्ले खाओ रसगुल्ले खाओ ये मेरी माँ है मैं उसकी बेटी हूँ बहन हूँ जो भी तुम्हें जो भी समझ आता है वही हूँ खाओ खाओ इस खुशी में थोड़ा मिठाई खा लो तो भी खाओ एकदम देखिए ना घूरे फिरे একজন দেখো घूरे फिरे ऐसा और क्या है और तुमको क्या जानना है मालूम अच्छा আমাকে মিষ্টি কিছু খেতে দাও हम नहीं तुम 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 मुंह मीठा करो कंटिन्यू रखो যেমন জলটা হচ্ছে ये माछ छोड़ माछ ये मत खुलसे माछ तो ওই তো দেখো একটা মাছ ওখান থেকে লাভ দিয়ে এখানে পড়ে আর এখান থেকে ছুটে যাবো লাইভ কে জয়েন করেছো কমেন্ট করো তাড়াতাড়ি দুজন দুজনকে ठीक আছে ठीक আছে तुम मुंह मीठा कर रहे हो जल्दी से तुम मुंह मीठा करो हम तो नहीं जो हवा है बाय बाय टाटा कल के देखो भी कल लावा जाएगा जब इच्छा होता है कल के ना इच्छा नहीं लगता उन्होंने पता नहीं तो लाइक करो बोलो तो वीडियोस तो सब्सक्राइब हबी কে কে লাইভ দেখছো কে কে লাইভ দেখছো কমেন্ট করো তাড়াতাড়ি কে কে লাইভ দেখছো বসো ওখানে বসে করো আছে বসে করো মাথা চলে যাচ্ছে কে কে আছো কমেন্ট করো কমেন্ট না করলে আমরাও বেঁকে যাই পা ব্যথা করছে তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা তো কে আছো নিচে বসে একটু ব্যথা করছে এসছে কেউ আসবে আসবে যদি নিচে আসো না